अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। ब्रैडरिक मुझे महल में ले आया और मुझे मंजूर नजर बना लिया। उसकी भी बादशाही का नामो निशान मिट गया और वो मारा गया। मैं आपके महल में नहीं रहूंगी, उसने जरा खामोश रहकर कहा। मैं आपसे एक बार फिर कहती हूँ कि इस सफर का ख्याल दिल से निकाल दें। वो चुप हो गई। सब खामोश थे, जैसे वहां कोई था ही नहीं। मेरीना उठी और परवकार सी चाल चलती दरवाजे तक गई, रुकी और पीछे को मुड़ी। मुसलमानों के अमीर, उसने कहा, उंदुलुस बदरूहों का देश है। यहाँ इंसानों का खून बहता आया है और खून बहता ही रहेगा। यहाँ की जमीन में बड़े खौफनाक और पुरअसरार राज दफन है। यहाँ की फजा में भेद पोशीदा है। और वो दरवाजे से निकल गई। मुझे इस लड़की के साथ दिली हमदर्दी है, मूसा बिन नुसैर ने कहा। सफर की तैयारी मुकम्मल कर लो। उंदुलुस का दारुल हुकूमत तो लेता नहीं, शबेला होगा। 1-2 दिनों में हमें अशबेला को रवाना होना है। वो खासा बड़ा काफिला था जो 2 दिनों बाद अशबेला की तरफ जा रहा था। मूसा का बेटा अब्दुल अजीज अशबेला में था। उसे पहले इत्तला दे दी गई थी कि मूसा और तारिक आ रहे हैं। इस इत्तला पर अब्दुल अजीज की बेटी एजलोना यकलख्त सरगर्म हो गई। अमीर का इस्तकबाल सारा शहर करेगा, एजलोना ने अजीज से कहा। शहर की आबादी शहर से बाहर जाकर रास्ते के दोनों तरफ खड़ी होकर अमीर मूसा बिन नुसैर का इस्तकबाल करेगी। नहीं एजलोना, अब्दुल अजीज ने कहा, अमीर मूसा पसंद नहीं करेंगे। हमारा मजहब ऐसे शाहाना अंदाज की इजाजत नहीं देता कि लोगों को रास्ते में खड़ा करके इस्तकबाल कराया जाए। इसे हम गुरूर और तकब्बुर कहते हैं। ये फिरौनों का तरीका है। यहाँ के लोग मुसलमान नहीं, एजलोना ने कहा। ये तुम्हें अमीर मूसा और सिपा सालार तारिक को बादशाह समझते हैं। ये लोग बादशाहों के आदी हैं। अगर तुमने उन्हें यह तासुर दिया कि तुम भी उन्हीं जैसे इंसान हो तो उन पर तुम्हारा रोब और दबदबा कायम नहीं होगा और ये बगावत पर उतर आएंगे। मैं तुम्हारे अजीम बाप की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कि वो आम लोगों की तरह आए और रियाया उनकी तरफ तवज्जो ही न दे। ये इंतजाम मैं करूंगी। तारीख नवीस लिखते हैं कि एजलोना एक बड़ा ही हसीन शहर बनकर अब्दुल अजीज पर गालिब आ गई थी और अब्दुल अजीज जन मुरीदों जैसी हरकतें करने लगा था। उसके साथ ही अब्दुल अजीज बड़ा ही काबिल और जबरदस्त सिपासालार और दानिशमंद मुंतजिम था। एजलोना मलका बनना चाहती थी। उसे पता चला कि मूसा बिन नुसैर आ रहा है तो उसने सारे शहर में मुनादी करा दी कि अमीर मिस्र, अफ्रीका और उंदुलुस कुछ दिनों बाद आ रहे हैं। शहरियों को यूं ही बताया जाएगा कि वो आज पहुंच रहे हैं तो शहर के तमाम लोग, औरतें और बच्चे भी शहर के बाहर जाकर अमीर का इस्तकबाल करेंगे। एजलोना मूसा के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ हो गई। वो हाकिमों को हुक्म देती फिरती और अब्दुल अजीज अपने कामों में मसरूफ रहता था। एजलोना मुसलमान तो थी नहीं कि मर्दों में न जाती। वो ईसाई थी, लिबास मुसलमान औरतों जैसा पहनती थी। शहर के लोगों में वो पहले ही बहुत मकबूल थी। अशबेला को जब मुसलमानों ने मुहासरे में लिया था तो एजलोना ने शहर के दिफा में बहुत काम किया था। तफसीलात हम पहले बयान कर चुके हैं। वो 2 सवारों को तोलेता की तरफ भेज दिया गया कि उन्हें शहर से चंद मील दूर मूसा का काफिला नजर आए तो घोड़े सर पर दौड़ाते वापस आकर इत्तला दें। मूसा बिन नुसैर की आमद का दिन आ गया। दोपहर के वक्त दोनों सवार जो आगे गए हुए थे घोड़े सरपट दौड़ाते शहर में दाखिल हुए और अब्दुल अजीज के यहाँ जाकर उन्होंने बताया कि अमीर अफ्रीका और उंदुलुस आ रहे हैं। उन्होंने जो फासला बताया वो कमोबेश 1 घंटे की मुसाफत थी। एजलोना को इत्तला मिली तो वो दौड़ी बाहर आई। उसने अस्तबल से घोड़े मंगवाने की बजाय उन दोनों सवारों में से एक का घोड़ा लिया, कूदकर उस पर सवार हुई और घोड़ा दौड़ा दिया। उसने पहले इंतजाम करा रखा था कि किस किस को मिलना है और किस किस के जिम्मे क्या काम है। मूसा बिन नुसैर का काफिला खासा लंबा था। आगे मूसा, तारिक बिन ज़ियाद और मुगीस और रूमी थे। उनके पीछे 200-250 घुड़सवारों का हिफाजती दस्ता था। इसके पीछे हजारों जंगी कैदी थे जिनके हाथ मजबूत रस्सियों से बने हुए थे। इन कैदियों में उंदुलुस की यानी शाह रेडरिक की फौज के आला और उनसे कम दर्जा अफसर भी थे। उन्हें यह सहूलत दी गई थी कि वो घोड़ों पर सवार थे। उनमें एक कैदी जो घोड़े पर सवार था सबसे ज्यादा अहम था। वो कर्तबा का गवर्नर था जो मुगीसुर रूमी का खास कैदी था। इस काफिले में घोड़ा गाड़ियां भी थीं। इनमें कनीजें और लौंडियां थीं। इनके पीछे खचरें और खचरों वाली गाड़ियां थीं। ये सब माले गनीमत से लदी हुई थी। काफिला शहर से 1.5 मील के फासले तक पहुंचा तो रास्ते के दोनों तरफ शहरियों का हुजूम खड़ा नजर आया। शहरियों के आगे मुसलमानों के लश्कर के मुजाहिदीन हाथों में बर्छियां लिए खड़े थे। हर बर्छी की अन्नी के करीब सब्ज रंग की तिकोन झंडी बनी हुई थी। हर मुजाहिद की बर्छी का नीचे वाला सिरा जमीन पर और अन्नी आगे को थी। दूर तक झंडियां अजीब बहार दिखा रही थीं। इसके साथ मुजाहिदीन का एक जैसा सफेद लिबास और ही ज्यादा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। जहां प्यादों की 2 रोया कतारें खत्म हो जाती थी वहां से घुड़सवारों की कतारें शुरू हो जाती थी। प्यादों और सवारों के पीछे शहरी खड़े थे। औरतों और बच्चों को आगे खड़ा किया गया था। वो सब बाजू ऊपर करके हिला रहे थे और उसके साथ ही वो अपनी जबान में अमीर मूसा बिन नुसैर खुशामदीद और मूसा बिन नुसैर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। नौजवान लड़कियों के पास फूलों से भरी हुई टोकरियां थीं।
वो मूसा के रास्ते में आगे बढ़कर फूल बखेर रही थी। मूसा के होंठों पर कुछ और ही किस्म की मुस्कुराहट थी और उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी। प्रोफेसर डॉजी, डॉन पास्कल, इब्ने बशकवाल और डॉक्टर कौंडे ने चंद और तारीखदानों और उस वक्त की दस्तावेजात के हवाले से लिखा है कि मुसलमान फातिहीन इस किस्म के शाहाना जाहो जलाल और शान शौकत के कायल नहीं थे। ना इस्लाम उन्हें शाहाना अंदाज और तरीके इख्तियार करने की इजाजत देता था। होना तो ये चाहिए था कि मूसा बिन नुसैर इस शाहाना इस्तकबाल को नापसंद करता और पूछता कि इस बिदत का एहतमाम किसने किया है और उसे सरजनश करता, लेकिन उसने इस शाहाना इस्तकबाल को पसंद किया। उसकी मुस्कुराहट और चेहरे का तासुर बताता था कि वो फूला नहीं समा रहा। अलबत्ता तारिक बिन ज़ियाद, मुगीस रूमी और दूसरे सालारों के चेहरों पर नापसंदीदगी के तासुरात थे। शहर के दरवाजे पर मूसा का जो इस्तकबाल हुआ उसकी तो शान ही निराली थी। शहर की सरकर्दा शख्सियतें, अंदलुसी भी मुसलमान भी एक सफ में खड़ी थी। मूसा, तारिक, मुगीस और दीगर सालार घोड़ों से उतरे। मुसलमान ज़ुआमा ने तो उनसे सीधे खड़े रहकर मुसाफा किया, लेकिन अंदलुसी पहले रुकू की तरह झुकते, फिर मूसा का एक हाथ दोनों हाथों में लेते और चूमते थे। तारिक बिन ज़ियाद और बाकी तमाम सालारों से वो इस तरह मिलते थे जिस तरह आम आदमियों से रस्मी तौर पर मिलते। अजीज, रात को एजलोना ने अपने खामिन अब्दुल अजीज से कहा, मैं हैरान हूं कि तुम खुद को और अपने अजीम बाप को आम से आदमी क्यों समझते हो। तुम्हारे वालिद शहनशाह हैं और तुम शहजादे हो। मैं तुम्हारे वालिद को शहनशाह का रुतबा दे रही हूँ। एजलोना के मुतालिक तकरीबन तमाम मुअर्रिखों ने लिखा है कि ये जवां साल औरत खूबसूरत तो थी और उसका हुस्न गैर मामूली था, लेकिन इससे ज्यादा हसीन औरतें भी थीं। फिर एजलोना में क्या जादू था कि रेड्रिक जैसे पत्थर दिल बादशाह को उसने मोम कर दिया था और अब्दुल अजीज जैसे मर्द मोमिन और दानिशमंद सालार को उसने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। मुअर्रिखों की राय के मुताबिक एजलोना का जादू उसकी जबान में और उसके अंदाज और अतवार में था। उसका यही कमाल मूसा जैसे मुअम्मर और जहांदीदा आदमी को मुतासिर करने के लिए काफी था कि उसने उसे शहनशाह बना दिया था। एजलोना ने मूसा के बेटे अब्दुल अजीज को यह तासुर दिया कि वो उसके खानदान की इज्जत अफजाई में दिलचस्पी रखती है। क्लोपेत्रा, जिसे दुनिया की या तारीख की हसीन तरीन औरत समझा जाता है, दरअसल इतनी हसीन नहीं थी। उसकी खादिमाओं में 2-3 जवान लड़कियां उससे कहीं ज्यादा हसीन और दिलकश थीं, लेकिन क्लोपेत्रा में जो जादू था वो और किसी औरत में नहीं था। क्लोपेत्रा चालबाज और मक्कार औरत थी। जूलियस सीजर जैसा फातेह, जाबिर और मैदान जंग का देवता उसके आगे ढेर हो गया था और फिर जूलियस सीजर का जानशीन एंथनी मिस्र पर हमलावर हुआ तो क्लोपेत्रा ने उसके मुकाबले के लिए अपनी फौज भेजने की बजाय उसे अपने दामे मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया और उसकी अक्ल पर ऐसा कब्जा किया कि इस मर्द मैदान ने खुदकुशी कर ली। एजलोना में भी कुछ ऐसा ही जादू था। मूसा बिन नुसैर अशबेलिया में ज्यादा दिन नहीं ठहरा। उसने एक काम ये किया कि अपने बेटे अब्दुल अजीज को अंदलुस का अमीर मुकर्रर किया और उसे तमाम तर इख्तियारात दे दिए। वो दिन एजलोना की जिंदगी का खुशगवार तरीन दिन था। ऐसा खुशनसीब दिन उसकी जिंदगी में उस वक्त भी नहीं आया था जब वो अंदलुस के बादशाह रेड्रिक की बीवी बनी थी। वो रेड्रिक की मंजूर नजर तो बन गई थी और रेड्रिक उसकी हर बात मान लेता था, लेकिन वो मनमानी नहीं कर सकती थी। रेड्रिक ने मलिका का दर्जा एक और बीवी को दे रखा था। अब वो अब्दुल अजीज की बीवी थी और मनमानियां कर सकती थी। मूसा बिन नुसैर ने अशबेलिया में रखा हुआ वो माले गनीमत अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कराया जो बैतुल माल के हिस्से का था। कुछ कीमती तोहफे खलीफा के लिए भी थे। अशबेलिया में भी जंगी कैदी थे। उनमें काउंट यानी नवाब और उमरा और वज़रा भी थे। उन्हें अपने साथ दमिश्क ले जाने के लिए तैयार किया गया। मूसा एक रोज अशबेलिया से जबल तारिक को रवाना हुआ। फासला 300 मील से कुछ ज्यादा था। रास्ते में कई छोटे बड़े कस्बे और 3-4 शहर आते थे। मूसा का काफिला जिस कस्बे और जिस शहर के करीब से गुजरता था, वहां के लोग अशबेलिया के लोगों की तरह रास्ते के दोनों तरफ खड़े बाजू लहरा लहरा कर नारे लगाते और खुशी का इजहार करते और रास्ते में फूल फेंकते थे। मूसा के जुलूस के इस इस्तकबाल का एहतमाम एंजेलोना ने किया था। उसने मूसा के रास्ते में आने वाली आबादियों के हाकिमों को हुक्म भेजा था कि मूसा के इस्तकबाल के लिए शहर के तमाम लोग बाहर निकल आए। मुअर्रिखों ने मूसा के जुलूस को जिस तरह बयान किया है वो इस तरह है कि मूसा खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के दरबार में अंदलुस की तमाम तर शान शौकत पेश करना चाहता था। उसका मकसद ये नुमाइश थी कि उसने एक मुल्क ही नहीं फतह किया बल्कि वहां के ज़ुआमा के दिलों पर भी फतह हासिल कर ली है। मूसा अंदलुस की जिन सरकर्दा शख्सियतों को अपने साथ ले जा रहा था उनमें गोत कौम के सरदार वगैरह थे। अंदलुस के ईसाई सरदार थे। ये सब बाजगुजार थे। चंद एक अंदलुसी जर्नैल कैदियों की हैसियत से साथ थे और कुछ सरदार कौमी यहूद के भी थे। इस काफिले या जुलूस में 30,000 जंगी कैदी थे। घोड़ा गाड़ियों में सैकड़ों लौंडियां और कनीजें थीं। एक यूरोपीय मौर्रिख एसपी स्कॉट ने लिखा है कि लौंडियों और कनीजों की तादाद लाखों में थी, जो बिल्कुल गलत है। दीगर यूरोपीय मौर्रिखों ने तादाद सैकड़ों लिखी है। ये वो अंदलुसी औरतें थीं जिन्होंने खुद मुसलमानों के साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ये लौंडियां थीं। कनीजों में उमरा, वज़रा और दीगर सरकर्दा खानदानों की जवान लड़कियां थीं। उन्हें भी उनकी रजामंदी से साथ ले जाया जा रहा था।
مورخوں نے ان سب کے حسن و جمال کی بہت تعریف کی ہے۔ مال غنیمت اتنا زیادہ تھا کہ سینکڑوں خچروں پر لدا ہوا تھا۔ اس میں تلواریں، برچیاں، کمانیں، زرہ بختریں، جنگی کلہاڑے اور خنجر وغیرہ بھی تھے۔ تقریباً تمام مورخوں اور بقائے نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ شان و شوکت کسی شہنشاہ جیسی تھی جس سے لوگوں نے تو متاثر ہونا ہی تھا۔ خود موسیٰ بن نصیر پر یہ اثرات مرتب ہوئے کہ اس کے انداز اور گفتار میں تکبر اور غرور پیدا ہو گیا۔ بہت دنوں بعد یہ قافلہ جبل طارق پہنچا جہاں بحری جہازوں اور کشتیوں کا بیڑا منتظر کھڑا تھا۔ وہاں بھی لوگ موسیٰ کی سلامی کے لیے کھڑے تھے۔ اندلس کے بے شمار نامی گرامی افراد جبل طارق تک موسیٰ کو الوداع کہنے آئے تھے۔ موسیٰ کے آگے ان کے رکوع، فرشی سلام اور خوشامدانہ کلمات موسیٰ کے دماغ میں رونت پیدا کر رہے تھے۔ اسلام کا یہ بنیادی اصول کہ کوئی انسان دوسرے انسان سے برتر نہیں، بری طرح مجروح ہو رہا تھا۔ یہ بیڑا افریقہ کے ساحل پر قیروان کے مقام پر جا رکا۔ قیروان مصر اور افریقہ کا دارالامارت تھا۔ ایک دو روز وہاں قیام کر کے موسیٰ کا جلوس دمشق کو روانہ ہوا۔ وہاں سے عرب کے معززین، چند ایک بربر سردار اور کچھ مصری زعماء بھی اس جلوس میں شامل ہو گئے۔ تاریخ اندلس میں مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مصر اور افریقہ کے سردار اور سالار موسیٰ کے ارد گرد یوں گھیرا ڈالے ہوئے چلے جا رہے تھے جیسے اسے حصار میں لے رکھا ہو۔ ان کے انداز غلامانہ تھے۔ اب سامان خچروں اور گھوڑا گاڑیوں کی بجائے اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ خچریں جبل طارق تک کی ساتھ آئی تھیں، ان سے سامان اتار کر جہازوں اور کشتیوں میں لاد دیا گیا تھا۔ قیروان سے یہ اونٹوں پر لدا ہوا جا رہا تھا۔ اونٹوں کو بھی رنگا رنگ اور چمکدار کپڑوں سے سجایا گیا تھا۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ قافلہ کتنی مدت بعد دمشق پہنچا۔ یہ کم و بیش 3 مہینوں کی مسافت تھی۔ البتہ یہ بالکل واضح ہے کہ موسیٰ جمعہ کے روز اس وقت دمشق میں داخل ہوا جب نماز جمعہ کی اذان میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ طارق بن زیاد اور مغیث الرومی موسیٰ سے بہت پیچھے ہو گئے اور ان کے گھوڑے پہلو بپہلو جا رہے تھے۔ دمشق کا شہر نظر آ رہا تھا۔ طارق اور مغیث کے چہروں پر ایسے تاثرات تھے جن میں ناراضگی کی جھلک نمایاں تھی۔ دمشق سے کچھ دور پیچھے موسیٰ نے ایک ایسا مظاہرہ کیا تھا جس کی طارق اور مغیث کو توقع نہیں تھی، اور وہ حیران و پریشان تھے کہ موسیٰ جیسے معمر مرد مومن کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ تاریخوں میں آیا ہے۔ خلافت اندلس میں اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ آخری پڑاؤ سے موسیٰ بن نصیر کا یہ قافلہ الصبح روانگی کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اسے جمعہ کی نماز سے پہلے دمشق پہنچ جانا چاہیے تھا۔ موسیٰ نے روانگی سے پہلے مغیث الرومی کو بلایا۔ طارق بن زیاد وہاں موجود تھا۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ مغیث الرومی نے غیر معمولی جنگی مہارت اور شجاعت کا مظاہرہ کر کے قرطبہ کو فتح کیا تھا۔ وہاں کے گورنر نے شہر فتح ہونے کے بعد بھی بہت مقابلہ کیا تھا۔ مغیث نے گورنر کو گرفتار کر کے قید خانے میں بند کر دیا اور اب موسیٰ کی اجازت سے اس گورنر کو اپنے ذاتی قیدی کی حیثیت سے دمشق لے جایا جا رہا تھا۔ وہ گورنر کو خلیفہ کے حوالے بطور تحفہ پیش کرنا چاہتا تھا۔ دمشق قریب آیا تو موسیٰ کا دماغ پھر گیا۔ اس نے مغیث کو بلایا۔ اپنے اس قیدی کو میرے حوالے کر دو مغیث، موسیٰ نے کہا۔ یہ بڑا اہم قیدی ہے، یہ ایک صوبے کا گورنر تھا، اسے میں خود امیر المؤمنین کے حضور پیش کروں گا۔ یہ تو میرا قیدی ہے امیر محترم، مغیث نے کہا۔ آپ مجھے اجازت دے چکے ہیں کہ اسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قیدی میرے حوالے کر دو، موسیٰ نے شاہانہ روب سے کہا۔ لیکن میں امیر المؤمنین کو یہ تو ضرور بتاؤں گا کہ اس گورنر کو میں نے پکڑا تھا، مغیث نے کہا، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے قرطبہ کو کس مشکل اور کتنی قلیل نفری سے فتح کیا تھا۔ میں تمہیں امیر المؤمنین کے سامنے نہیں جانے دوں گا، موسیٰ نے کہا۔ کیوں؟ مغیث نے پوچھا۔ کیا میں نے کسی بھی جگہ پیٹھ دکھائی تھی؟ آپ نے 18,000 نفری سے جو فتوحات حاصل کی ہیں، میں نے ایسی فتوحات 1,000 نفری سے حاصل کی ہیں۔ کیا آپ مجھے اتنا حق نہیں دے سکتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین سے ملوں؟ نہیں دے سکتا، موسیٰ نے کہا۔ تمہیں احساس نہیں کہ میں نے تمہاری اتنی عزت افزائی کی ہے کہ جس کے تم حقدار نہیں تھے؟ تم یہودی تھے، پھر تم گوت ہوئے، پھر تم نے اسلام قبول کیا۔ تم دوسرے درجے کے سالار ہو، لیکن میں نے تمہیں عربی سالاروں کا درجہ دیا۔ اسلام انسانوں کو درجوں میں تقسیم نہیں کرتا، مغیث الرومی نے کہا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ مجھے آپ جتنا ذلیل کر سکتے ہیں کریں، میں مسلمان ہی رہوں گا اور مسلمان ہی مروں گا، اور امیر محترم میں آپ کو اپنا قیدی نہیں دوں گا۔ موسیٰ نے اپنے ایک محافظ کو بلایا اور اسے کہا کہ قرطبہ کے عیسائی گورنر کو یہاں لے آئے۔ محافظ دوڑتا گیا اور مغیث الرومی کے قیدی کو لے آیا۔ یہ ہے تمہارا قیدی؟ موسیٰ نے مغیث سے پوچھا۔ یہی ہے، مغیث نے جواب دیا۔ موسیٰ قیدی گورنر کے پیچھے ہو گیا۔ اچانک موسیٰ نے تلوار نکالی اور قیدی پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی گردن صاف کٹ گئی۔ سر الگ جا پڑا اور دھڑ گر کر کچھ دیر تڑپتا اور ساکت ہو گیا۔ مغیث الرومی اور طارق بن زیاد وہاں سے ہٹ آئے۔ قافلہ دمشق کو روانہ ہوا۔ مغیث الرومی اور طارق بن زیاد موسیٰ سے دور پیچھے اکٹھے جا رہے تھے۔ دونوں کے دلوں پر بوجھ تھا جو ان کے چہروں کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا۔ اسلام نے اسی لیے شاہانہ جاہ و جلال کی ممانعت کی ہے کہ عمراء اور حکام کے دماغ ٹھکانے رہیں، طارق بن زیاد نے کہا۔ دیکھ لو
اتنے معمر اور اتنے زیادہ دانشمند امیر کے دماغ کا کیا حال ہو گیا ہے؟ مجھے ایک اور شک ہے، مغیث الرومی نے کہا۔ عبدالعزیز کی عیسائی بیوی ایجلونا نے اس بڈھے کا دماغ خراب کرنے کے لیے ہی اس کے شاہانہ استقبال کا یہ انتظام کیا تھا۔ موسیٰ نے اندلس کا امیر اپنے بیٹے عبدالعزیز کو مقرر کیا تھا۔ قیروان میں آ کر اس نے افریقہ کا والی اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ کو مقرر کیا، مغربی حصے کا امیر اپنے تیسرے بیٹے عبد الملک کو، اور باقی علاقوں کا امیر اپنے سب سے چھوٹے بیٹے مروان کو بنا دیا اور دمشق کو روانہ ہو گیا۔ اس بوڑھے نے اندلس اور افریقہ میں اپنی خاندانی بادشاہی قائم کر دی ہے، طارق نے کہا، اور اب یہ اپنے بیٹوں کی تقرریوں کی منظوری امیر المؤمنین سے لے گا۔ کسی ایک بربر کو کہیں کا حاکم مقرر کر دیتا تو ہمارے دل خوش ہو جاتے۔ تمہاری میز پر بھی اس نے قبضہ کر لیا ہے، مغیث الرومی نے کہا۔ یہ امیر المؤمنین کو بتائے گا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی میز ہے اور یہ اس نے بڑی مشکل سے حاصل کی ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اسے بہت شرمندہ ہونا پڑے گا، طارق نے کہا۔ میں نے ایک انتظام کر لیا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے مغیث الرومی اور طارق بن زیاد کو اپنا دشمن نہیں بنا لیا تھا تو اپنا دوست بھی نہیں رہنے دیا تھا۔ دمشق میں پہلے ہی خبر پھیل گئی تھی کہ اندلس کے فاتح آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جنگی قیدی، کنیزیں اور مال غنیمت بھی ہے۔ دمشق کے لوگ ان کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے اور شہر سے کچھ دور جا کر نعروں سے ان کا استقبال کیا۔ شہر میں داخل ہوئے تو عورتوں کا ایک ہجوم راستے میں اپنے گھروں کے دروازوں میں اور چھتوں پر کھڑا داد و تحسین کے نعرے لگا رہا تھا۔ عورتیں بازو بلند کیے لہرا رہی تھیں۔ قافلہ ایک وسیع میدان میں رکا اور اونٹوں کو بٹھا کر ان سے سامان اتارا جانے لگا۔ ایک گھڑ سوار موسیٰ کے پاس آ کر رکا اور وہ گھوڑے سے اترا۔ اس نے موسیٰ کو الگ کر کے ایک پیغام دیا جو کوئی اور تو نہ سن سکا، لیکن یہ پیغام آج تک تاریخ میں محفوظ ہے۔ پیغام خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے تھا، جس کی حیثیت صرف یہ تھی کہ وہ خلیفہ کا چھوٹا بھائی تھا۔ پیغام لانے والا کوئی معمولی حیثیت کا قاصد نہیں بلکہ سلیمان کا خاص آدمی تھا۔ سلیمان بن عبد الملک نے آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے، اس سوار نے کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امیر المؤمنین ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ کسی بھی وقت ان کا انتقال ہو سکتا ہے۔ آپ ان سے ملنے نہ جائیں، نہ انہیں کوئی تحفہ یا مال غنیمت کا حصہ دیں، کچھ دن انتظار کریں۔ ان کے انتقال کے بعد امیر المؤمنین سلیمان ہوں گے، پھر تحفے، کنیزیں اور مال غنیمت ان کو پیش کریں۔ کیا یہ حکم ہے، درخواست ہے یا مشورہ ہے؟ موسیٰ نے پوچھا۔ کچھ سمجھ لیں، پیغامبر نے جواب دیا۔ میں نے آپ کو پیغام دے دیا ہے۔